Gua bosnya kenal dia. Karton. Kunci 14 maksud enggak? Kunci 14 baterai plus. Kunci ini. Ya kuwi gek ku stokan rek iki. Mana baute? Cul. Hah? Baute. Di toko jadi wenmu. Ya piye sing cetok aku. Serono brong Pak Jut. Wis. Oh, diusahakan sebulan sekali dikuras airnya Mas nggih. Dibuang ke bawah. Mesti ono air. Nggih, nak cilik. Ya PM bendina buang, sore gak nganggo nih to, buang. Belum Buang. over. Hasil pisang nih sampai. Coba nyemprotin apa AC? AC.